हेलो सांग माने जय जगन्नाथ। तो आपण माने केमती अछंती? मु भी बहुत भलरे अछि। आशा करछि आपण माने भी बहुत भलरे थिबे। तो जो माने मो चैनल ले नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु आ मो वीडियो को फुल एन्जॉय करंतु। ओम नमो सत्यनारायणाय ईशुकृताय संदर्शवैभवेशाय ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ओम युद्धानम् आके देखो जाबे यानि विषयवते सुचितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुदुर्गाय नमः गुरुदुर्गाय नमः नमो नमः। भाई जब भाग जा কথাও না ফটোটা উঠা আর বাবু তো লিপস্টিক কে লগাই দিয়েছি কোন অন্যকে কুতু লগাই দিয়েছি এটা কথা রাখি আমি पिलाटी बाहला टाइम रे 4-6 थर खंड बेहोश होला से आमु छाड़ी जी आम केते भल पाउची जे माने से रही परनी ता सासु घरे आम घर को पळे आछी हमको छाड़ी जा जमा तो रही परनी टोटल जीव ना ये किंतु आको भल लागे ना आको जमा भल लागे ना से आसिले केना ता छुआ को धरी धरी ये मो खाई पी पारे ना ये तारा बुले ये तारा बुलिबो साड़ी पिन्हिबो फोटो उठेबो स्टेटस पकेबो यार आ किछ नाही ये छुआटी खाई पारे ना खाली दिन रे डॉक्टर के पळे गेले ना ना मु किंतु धरे हम सिपुर को ये ठी बेसी धरे सदा पर लेख दिखाम जे आसे से हां सदा पर कोन ले जे लेखा है ना सुन को जे खाई के आसियो ले जे आसियो से खाइबो माने माने कार्ड पर लेखा है तो ना जे आसिबो से खाइबो आउ पोस्टर लगाई था जी आसो सी खाइब बैनर गोटे मार देले हेइथाना 5 टंकिया मिल आहार केंद्र जी आसो हेले हमर तो भात डालमा खट्टा दिया है ना कौन दिया है पूरी तरकारी तरकारी खटई पनीर पनीर बैगण कड़ दही बैगण बग भाई ये हम बग भाई से आसी की पैसा दे दे खाई के हम दुकान पे लागला नहीं पैसा देना हमरे के नहीं ना मते गाली देबे रमो कहलानी हमें पैसा दो खाली कोई पैसा न हो सही भी भागा नाती ना भागा नाती हरा भागा दी जण कि छोटे डिस्कशन करचंती भारतीय रे हमें कहू कि खाली टिके जे मु बोलिया नै कि सेटी हैला ना भाई सेटी बाजी पर हैला ना मामू कर मजे मामू बिन्नी भाई मामू तो हम कहीं बजाबे ना पापा मामू गीत बाजीबो पापा राती को ना बस वीडियो कर बेटी उड़ाटा आज्ञा माई बाजिले आमको आमे पाइलु उत्तरटा जे पाठ पढ़ टिके जाई गीत बजाओ ना ताकू कहबे तू घर को जा कोन सासु घर जीव जा घर को नसीब बाहर ताकू ता माने मुंड बिंदाणी जे कोई ये जाई कि कोठी पढ़ी भी बुझी कथा ये कहू जे को गीत लगैतले भल होइता किछु देखंतु से गाउली लोक बोली चमेली कोठी चमेली हां कथा
ତୁ ଗାଉନୁ ତମ ଗାଁରେ ବଢି छोटू एक थपड़ा मारो छोटू आई गीत बजा छोटू आई ଶୁଣୁ 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 ଗୀତ ବଜା ସେ ପଳେଇଲା ଦେଖୁଛୁ ସର୍ଜ ନା ନାହିଁ କୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି ଭାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାତି ଅଧରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପକେଇଲେ 50,000 ମିଳିବ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କହ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ କଣ ମଶାଦ ବନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି ହଦାବା ସେଠି ବଇଛ ଏଇଠି ବସିଲ ନା କିଏ କଣ କହିବ ଶୁଭାଯିବ ଏଇଠି ବସିଲ ନା ଲୋକ ଜାଣି ନା ନା ଅନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗନି ନା ଗୋଟେ ଖରାପ ହାଲୋଜିନଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଣୁ ହାଲୋଜିନଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିକି ସେଠି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ଏବେ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ବଇଛି କାନ୍ଦିଲେଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଗୋଡି ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ପଡିଛି ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ନା ମାନେ ଇଏ ଯାଇଥିଲା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୀତ ବଜେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାପି ନନା ଆସିକି କଣ କହିଦେଇ ପଳେଇଲା ମୋ ଜେଜେ ଗୁଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ତା ସୋଫାଟା ତା ପଛରେ ଚାଲେ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଲାଠିକି ଧରିକି ନେଇଯାନ୍ତି ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ନା ଆପଣ ଗୀତ ଲଗେଇବେ ତ ନା ନା ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଗୀତ ଲଗେଇବାକୁ ବାପିନା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଇରାଦାରେ ପାଣି ଫେରେଇ ଦେଇ ପାଠ କେତେ ହଁ ଆସ ଏମିତି ହଁ ମାନେ ସିଧା ଆସିଲା ନା ବାପିନା ସିଧା ଆସିଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ପାଠ ପାଠ ପଢରେ ଗୀତ ବଜେଇଲେ କଣ ହବ ସୁନାନି ଯାଇକି ବଜେଇବା ପାଇଁ ସୁନାନି ଦେଖେଇଦିଅ ତ ଭେଳା ଖରାପ ବାପିନା ଆସିବ ସିଧା ଦେବ ଘରକୁ ଯା ତ ଘରକୁ ଯା ଏଠି କାହିଁ ଯାଇଛୁ